ሰላም ውድ የሀገሬ ልጆች እንኳን ደህና መጣችሁ። በዛሬው ፕሮግራማችን የምንከታተለው ኤግዚት ኤግዛም ፎር ኮምፒውተር ሳይንስ ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኝ ነበረ 20 ጥያቄ በቀን ስራልን ብላችሁኝ ነበረ። ይሄው አሁን ከጥያቄ ቁጥር 31 እስከ 50 ጥያቄ ዛሬ እንሰራለን ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁ ከዚህ በፊት ከአንደኛ ጥያቄ እስከ 10ኛ ጥያቄ ሰርተናል። ከ11 ጥያቄ እስከ 20 ጥያቄም ሰርተናል። በዛ ላይ ሶስተኛው ደግሞ ከ21 ጥያቄ እስከ 30 ጥያቄ ሰርተናል። አሁን ምንድነው የምናደርገው? ከጥያቄ 31 እስከ 50 ጥያቄ እንሰራለን ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 31 How are the objects organized in the HTML DOM? A. Hierarchy. B. Queue. C. Stack. D. Class wise. ሁላችንም ማወቅ ያለብን በኦብጀክት እንዴት ነው ከኦብጀክት ጋር የተያያዘ በዶክመንት ኦብጀክት ሞዴል ወይም ዶም ኤችቲኤምኤል ላይ ሲቀመጥ በምንድን ነው ተአምር የሚቀመጠው? በሃይራርኪ ነው ወይስ በኪው ነው ወይስ በስታክ? በእርግጥ ነው ሁላችንም እንደምናውቀው ኪው እና ስታክ ይሄ በዳታ ስትራክቸር በተያያዘ ቁጥር ከኤችቲኤምኤል ዶም ጋር አይገናኙም። ሶ ትክክለኛው መልሱ የሚሆነው ኤ hierarchy ነው የሚሆነው መልሱ። Objects in the HTML DOM or document object model are organized in a hierarchical tree structure. In this tree, each node represents an object and the nodes are related to each other in a parent-child hierarchy. The root node is the HTML element and other elements are nested within it as children, following the document structure. ጥያቄ ቁጥር 32 Which one of the following is the output of syntax analysis phase? A. Syntax tree. B. Annotated parse tree. C. Abstract syntax tree. D. Pattern. ከሲንታክስ አናሊሲስ ጋር የተያያዘው የትኛው ይመስላችኋል? ሁላችንም እንደምናውቀው በሲንታክስ ትሪ እሱ ጋር ብቻ አይደለም። አኖቴትድ ፓርስ ትሪ ነው ከፓተርን ጋር ነው። እኛ የምናውቀው አብስትራክት ኤስቲ ጋር የሚገናኘው ትክክለኛው መልሱ የሚሆነው ሲ ነው። Abstract syntax tree. Because of that, the output of the syntax analysis or parsing phase in a compiler is typically an abstract syntax tree. This tree represents the hierarchical syntactic structure of the source code, abstracting away certain details such as parentheses or grammar-specific symbols to focus on the structure of the program. ጥያቄ ቁጥር 33 What does the if-else statement allow you to do in C++? A. Declare and define functions. B. Allocate memory dynamically. C. Execute a block of code only if a condition is true, otherwise execute another block of code. D. Repeat a block of code multiple times. አሁን በኢፍ-ኤልስ ስቴትመንት የተጠየቅነው C++ ምንድነው የሚያደርገው? ምንድነው የሚፈቅድልን if-else ስቴትመንት ለመጠቀም? Declare and define functions. ከኢፍ ኤልስ ስቴትመንት ጋር ምንም የተያያዘ ነገር የለም። ለምሳሌ ከተለያዩ ፈንክሽኖችን እናንተ ዲክሌር ባደረጋችሁ ቁጥር ፈንክሽን እናንተ ዲፋይን ለማድረግ ትፈልጋላችሁ። ሌላኛው ደግሞ allocate memory dynamically. ደግሞ ሚሞሪ አሎኬት እንዲያደርግ ማለት ነው፣ ወደ ሲፒዩ ራም እንዲያስገባ ማለት ነው ዳይናሚካሊ። ደግሞ ከኢፍ ኤልስ ስቴትመንት ጋር የተያያዘ ነገር የለም። Execute a block of code only if a condition is true, otherwise execute another block of code. ሌላኛው ደግሞ ከኮንዲሽን ጋር የተያያዘ ነው። ለምሳሌ if condition true ከሆነ ወይም እውነት ከሆነ አለበለዚያ true ካልሆነ ሌላ execute እንዲያደርግ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ repeat a block of code multiple times. ይሄ ጋር ከሉፕ ጋር ተያይዟል። ስለዚህ ትክክለኛው መልሱ የሚሆነው C ነው። Execute a block of code only if a condition is true, otherwise execute another block of code. In C++, the if-else statement allows conditional execution of code. If the condition in the if statement evaluates to true, the code within the if block is executed. If the condition is false, the code in the else block, if present, is executed instead. ጥያቄ ቁጥር 34 One of the following is not true about the inheritance. A. The subclass can add variables but cannot redefine them.
B. The derived class or subclass is allowed to add methods or redefine them. C. A feature that allows us to derive class from another class. D. Allows programmers to customize with actually modifying the original class or the super class. አሁን ስለ ኢንሄሪታንስ ትክክለኛው ያልሆነው የትኛው ይመስላችኋል? አሁን ሁላችንም the subclass can add variables አሁን subclass እንደሚታወቀው variableን መጨመር እንችላለን ነገር ግን ደግመን ዲፋይን ማድረግ አንችልም ይሄ ፍጹም ስህተት ነው the derived class ወይም subclass ምንድነው ሜቶዶችን ዲፋይን እንዲያደርግ ደግሞ ዲፋይን የሚያደርግልን የሚፈቅድልን ማን ነው subclass ስለሆነ ነው ሌላኛው ደግሞ a feature that allow us to derive class from another class ከሌሎች ክላስ እንዲፈቅድልን ማድረግ ነው ሌላኛው ደግሞ allows programmers to customize with actually modifying the original class or the super class so ትክክለኛ መልሱ የሚሆነው A ነው ይሄ ትክክለኛ inheritance ጋር ምንም ሊገናኝ አይችልም The subclass can add variables but cannot redefine them This statement is not true about inheritance In fact A subclass can both add new variables and redefine existing variables, though redefining variables can sometimes lead to issues with shadowing or overriding depending on the language. In language like C++, the subclass can also override methods and with careful use of access specifiers control how inherited members are accessed. ጥያቄ ቁጥር 35 Which one of the following is an efficient top-down parser? A. Recursive descent parser B. Shift reducer parser C. Non-recursive predictive parser D. LR parser አሁን efficient top-down parser የሆነው የትኛው ይመስላችኋል? በእርግጥ ነው ሁላችንም ማወቅ ያለብን efficient የሆነው ጥሩ የሆነው top-down parser የትኛው ይመስላችኋል? ትክክለኛ መልሱ የሚሆነው non-recursive predictive parser It is an efficient top-down parser that uses a parsing table to decide which rule to apply at each step. It avoids the overhead of recursion in backtracking, making it more efficient than a recursive descent parser in many cases. ጥያቄ ቁጥር 36 Which objective of a modern operating system involves providing a consistent and convenient environment for running applications? A. Maximizing hardware utilization B. Ensuring fault tolerance C. Providing security and protection D. Providing a user-friendly interface አሁን ለምሳሌ የተጠየቅነው ከነዚህ ተልእኮ ከዘመናዊ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ጋር የተያያዘው ምንድነው የሚፈልገው It provides consistent and convenient ወጥነት የሆነ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ጋር ለአፕሊኬሽን እንዲተገበር በደንብ እንዲሰራ የትኛው ይመስላችኋል Maximizing hardware utilization no, ensuring fault tolerance no, providing security and protection no, ወይስ providing user-friendly interface ነው ሁላችንም እንደምናውቀው ከኦፕሬቲንግ ሲስተም ጋር የተያያዘ ወጥነት የሆነ ነገር ኢንተርፌስ ረን እንዲያደርግልን ረኒንግ አፕሊኬሽኑ የትኛው ነው ሁላችንም እንደምናውቀው ሃርድዌር ዩቲላይዜሽን ደግሞ ከማንኛውንም እንደ CPU ዩቲላይዜሽን ፕሮሰሰር ክሎኪንግ ለማድረግ የሚፈቅድ ነው ይሄ ፍጹም ስህተት ነው ከረኒንግ አፕሊኬሽን ጋር አይገናኝም ሌላኛው ደግሞ ፎልት ቶለራንስ አንዳንድ ደግሞ የሚከሰቱ ሲስተሞችን ፌል ለመፍጠር እሱ ፍጹም ስህተት ነው አይገናኝም ከኦፕሬቲንግ ሲስተም ጋር ኮንሲስተንሲ መሆን አይችልም ሌላኛው ደግሞ providing security and protection የደህንነትና ወይ መከላከያዎችን መጠበቂያዎችን ደግሞ ከልክ እንደ ቫይረስ መከላከያ ምናምን እሱ ይጠብቃል ግን ከረኒንግ አፕሊኬሽን ጋር ምንም አያያዝም ሶ ትክክለኛው መልሱም የሆነው D providing a user friendly interface One of the key objectives of modern operating systems is to provide a consistent and user-friendly interface that makes it convenient to run applications and manage resources. This helps users and developers interact with the system in a seamless manner without needing to understand the complexities of the underlying hardware. ጥያቄ ቁጥር 37 Which one of the following is not the concern of availability? A. Fault tolerance B. Alteration of resources C. Usefulness of resources D. Fair allocation of resources ሁላችንም እንደምናውቀው concern of availability ምንድነው ፎከስ ማያደርገው የትኛው ይመስላችኋል በእርግጥ ነው ትክክለኛ መልሱ የሚሆነው B. Alteration of resources ነው
ለምን alteration of resources ጋር ምንድነው የሚያካትተው ከሴኩሪቲ ኢንቴግሪቲ ጋር ነው እንጂ ከአቬይላቢሊቲ ጋር ምንም አይገናኝም alteration of resources is related to security and integrity and not availability it refers to unauthorized modification or tampering with resources which compromises their integrity ጥያቄ ቁጥር 38 The simple strategy in which the root node is expanded first, then all the successors of the root node are expanded next, then their successors and so on, which is expand the tree layer by layer refers to A. Greedy best first search, B. Depth first search, C. Depth limited search, D. breadth first search. ሁላችንም እናውቀው ከነዚህ መካከል አንዱ root node ጋር የተያያዘ expand የሚያደርገው የትኛው ይመስላችኋል? ከብሬድ ፈርስት ሰርች ነው አሁን እዚህ ጋር የተጠየቀው ኤክስፓንድድ የሆነ ፈርስት ሰርች ነው ኤክስፓንድድ ፈርስት ከሆነ ብሬድ ፈርስት ሰርች ነው የሚሆነው ግን ሻሎውስት ወይም ዲፕስት ከሆነ ዴፕት ፈርስት ሰርች ነው የሚሆነው ሶ ትክክለኛው መልሱ ዲ ነው ብሬድ ፈርስት ሰርች in breadth first search the root node is expanded first followed by all of its direct successors which means the nodes at the next level of the tree and then the successors of those nodes continuing level by level. This strategy ensures that the tree is expanded layer by layer. ጥያቄ ቁጥር 39 Person A sends a message to person B. While the message is transmitted, person C has gained an access to the message. Which category of an attack is performed by person C? A. Modification, B. Interception, C. Interruption, D. Fabrication. የትኛው ይመስላችኋል አንድ ሰው ለምሳሌ ከፐርሰን ኤ የሆነ ሜሴጅ ወደ ፐርሰን ቢ የላከ ነው በዛ ላይ ደግሞ ምንድነው ያደረገው ያለው ፐርሰን ሜሴጁ ያስተላልፈ ያለ ፐርሰን ሲ ምንድነው ያደረገው አግኝቶት ነበር ሜሴጁ አክሰስ እንዲያደርግ የትኛው ነው አታክ ለማድረግ የሚመስላችሁ ትክክለኛው የሚመስላችሁ ቢ ነው ኢንተርሴፕሽን intercept ያደረገ ነው because which is causes to elicit illegally when person C gains access to a message during its transmission between person A and person B it is considered as interception attack this type of attack involves unauthorized access to information which can compromise confidentiality አንዳንድ ሰዎች ምንድነው የሚፈጠረው ያልተገባ ነገሮችን አክሰስ ሲያደርጉ ምንም አለ ምክንያት ወይም ያልተፈቀደ አክሰስ ሲያደርጉ ይሄ ደግሞ confidentiality ሊጥስ ይችላል ጥያቄ ቁጥር 40 which data structure is used to store information about the source program construct A 2D array B stack C 3D queue ሁላችንም እንደምናውቀው ከሶርስ ፕሮግራም ጋር የተያያዘ የትኛው ይመስላል ከ2D array ነው ከስታክ array ነው ከስታክ ዳታ ስትራክቸር ነው ከ3 ነው ወይስ ከኪው ሁላችንም ትክክለኛ መልስ የሚሆነው C 3 ነው A tree data structure specifically an abstract syntax tree or parse tree is used to store information about the source program constructs it represents the hierarchical structure of the program syntax as produced by the syntax analysis phase of a compiler each node in the tree represents a construct in the source code ለምሳሌ እንደ expression ይሁን እንደ statement ይሁን ከዲክላሬሽን መሆንም ይችላል ጥያቄ ቁጥር 41 in which network topology consists of a single line cable called a backbone connecting all nodes on a network without intervening connected devices A bus B ring C star D mesh የትኛው ይመስላችኋል ባክቦን የተባለ ነው ከአንድ የኔትወርክ መስመር ላይ ቶፖሎጂ የሚገናኘው ባክቦን የትኛው ነው ከዛ በሁሉም ኮኔክት የሚያደርገው ኖዶች ምንም አይነት ችግር ምንም አይፈጥር ትክክለኛው መልስ የሚሆነው ባስ ነው in a bus topology all nodes are connected to a single central cable called the backbone data sent by a node is transmitted along the backbone and all other nodes receive the data but only the intended recipient processes it This topology is simple and inexpensive, but can suffer from performance issues as more devices are added. ጥያቄ ቁጥር 42 which database design concept is commonly used in a e-commerce
platforms to efficiently store and retrieve customer order information. A. Normalization. B. Denormalization. C. Partitioning. D. Indexing. በስትክክል ማንኛውንም የዳታቤዝ ዲዛይን የሚጠቀሙበትን የትኛው ይመስላችኋል? ከኢኮሜርስ ጋር ፕላትፎርም የተያያዘ ስቶር ወይም ምንድነው የምናደርገው የምናከማችበትና ዲስፕሌይ የሚያደርግበትን ከስተመር ኦርደር በቅደም ተከተል ኢንፎርሜሽኖችን የአስተናጋጆችን እንዲያሳይ ማለት ነው። ኖርማላይዜሽን ነው፣ ዲኖርማላይዜሽን ነው፣ ፓርቲሽኒንግ ነው፣ ኢንዴክሲንግ። ኖርማላይዜሽን እንደሚታወቀው እሱ ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ነው፣ ለመደርደርም በጣም ይከብዳል። ለዳታቤዝ አድሚኒስትሬተር ከሆኑ ኖርማላይዜሽን ይሄ ደግሞ በፍጹም መጠቀም አይችልም። ወይ ድግግሞሽ ግሩፕ ላይ ወይም ሮ ወይ ኮለመን ላይ ድግግሞሽ ሊፈጥር ይችላል ኖርማላይዜሽን። ሶ ከስተመር ኦርደር በስትክክል እንዲያሳይ ከፈለገ ትክክለኛው መልሱም የሆነው denormalization ነው። In e-commerce platforms, denormalization is commonly used to efficiently store and retrieve customer order information. Denormalization involves combining tables and reducing the need for joins by adding redundant data to speed up RAID-heavy operations, which is crucial for performance in real-time environments like e-commerce. It helps optimize database queries for faster access, especially when dealing with large volumes of data like customer orders. ጥያቄ ቁጥር 43 Which one of the following terms refers to the techniques used for deciphering a ciphertext without any knowledge of the enciphering mechanism involved? A. Cryptography. B. Cryptology. C. Cryptoanalysis. D. Decryption. ከሳይፈሪንግ ጋር ከዲሳይፈሪንግ ጋር ሳይፈር ቴክስት የሆኑትን ዲሳይፈር ለማድረግ ወይም ወደ ያልተነበበው ወደ የተነበበውን ለማድረግ ነው። ምንም አይነት ምክንያት ሊፈጥር ይችላል። ትክክለኛው መልሱም የሆነው ሲ ነው። Cryptoanalysis. Cryptoanalysis refers to the techniques used for deciphering ciphertext without prior knowledge of the encryption mechanism or key. It is the study and practice of breaking encryption systems and finding vulnerabilities in cryptographic algorithms. ጥያቄ ቁጥር 44 All of the following are scheduling criteria except A. CPU utilization. B. Minimum turnaround time. C. Maximum throughput. D. Maximum response time. So ከስኬጁሊንግ ክራይቴሪያ ጋር የተያያዘ ትክክለኛው መልሱ ያልሆነው so answer will be D. Maximum response time. In the context of scheduling criteria for operating systems, the goal is usually to minimize response time, not to maximize it. ጥያቄ ቁጥር 45 Given a binary search tree which traversal type would print the values in the nodes in sorted order. A. Pre-order. B. Pre-order in post-order. C. In order. D. Post-order. ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ፕሪንት እንዲያደርግልን ከፈለግን it would print all the values in the nodes by sorted order. sorted order ወይም በቅደም ተከተል ኦርደር እንዲያሳይ ማለት ነው። ሶ ትክክለኛ መልሱ የሚሆነው C. In order. In a binary search tree, in order traversal visits the nodes in a specific order. It first recursively visits the left subtree, then the current nodes, and finally the right subtree. This traversal will print the values in the nodes in sorted order because in a binary search tree for any node, all values in the left subtree are smaller and all values in the right subtree are larger. ጥያቄ ቁጥር 46 The user who programs a computer in machine or assembly language must be aware of the following except A. The register set. B. The type of data supported by the instruction. C. The analysis model. D. The memory structure. ሁላችንም እንደምናውቀው ፕሮግራም እንዲፈጽም ማድረግ የሚፈልገው በኮምፒውተር ማሽንና በአሰምብሊ ላንጉዌጅ ምንድነው የሚያደርጉት? ተጠንቅቀው እንዲሰሩ። ግን ከሌሎ ከኮምፒውተር ጋር በፕሮግራሚንግ በስተቀር ምንድነው ጋር የሚካተተው? ሬጂስተር ሴት ነው ወይስ ታይፕ ኦፍ ዳታ ሰፖርትድ ባይ ዘ ኢንስትራክሽንስ ወይ አናሊሲስ ሞዴል ነው ወይ ሜሞሪ ስትራክቸር? እነዚህ ሶስቱም ዘ ሬጂስተር ሴት እና ታይፕ ኦፍ ዳታ ሰፖርትድ ባይ ኢንስትራክሽን እና ሜሞሪ ስትራክቸር ከኮምፒውተር መመሪያዎች ጋር ከማሽን ጋር ተጣምረው ከአሰምብሊ ላንጉዌጅ ጋር ተጠንቅቀው መስራት ይችላሉ። ግን ትክክለኛው መልሱ
the analysis model ነው። ይሄ ደግሞ ከኮምፒውተር ማሽን በአሰምብሊ language ጋር አይገናኝም። Because of that, the analysis model is not typically a concern for the programmer working in a machine or assembly language. The analysis model is more relevant in the context of software design and higher level program analysis rather than direct interaction with the hardware and memory. ጥያቄ ቁጥር 47 In computer programming, what is the purpose of control structures such as loops and conditional statements? A. To control the flow of program execution. B. To perform mathematical operations. C. To define the data types used in a program. D. To allocate the memory for variables. ሁላችንም እንደምናውቀው ከኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ጋር የተያያዘ ኮንትሮል ስትራክቸር እንደ ሉፕስ ኮንዲሽናል ስቴትመንትስ የሚፈጽመው የትኛው ይመስላችኋል? ትክክለኛው መልስም የሆነው A ነው። To control the flow of program execution. Control structures like loops, example for, while, do while, nested loop, and conditional statements like if, else are used to manage the flow of program execution. They allow the program to make decisions, conditional statement, and repeat actions or loops, enabling more complex and dynamic behavior. ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ which of the following is not a component of Turing machine? A. Read write head. B. Control unit. C. Stack. D. Tab. ሁላችንም እንደምናውቀው ከቱሪንግ ማሽን ጋር ምንም ያልተያያዘ የትኛው ይመስላችኋል? ትክክለኛ መልስም የሆነው C ነው። A stack is not a component of Turing machine. However, stacks are used in other computational models, such as in push-down automata, which are different from Turing machines. ጥያቄ ቁጥር 49 When encountering a syntax error in a code, what is the final step you should take to resolve it? A. Rewrite the entire. B. Ignore the error and continue execution. C. Use a debugger tool. D. Check the code for types or incorrect syntax. አሁን ለሲንታክስ ኤረር ኮድ ሲፈጸምብን ምንድነው ማድረግ ያለብን? Rewrite the entire ደጋግማችሁ እንድትጽፉት በሙሉ ወይ ደግሞ ኤረርን ትታችሁ ከዛ ኤክሲኪዩት ለመቀጠል ሌላኛው ደግሞ ዲባግ ለመፍጠር ወይም ሪሙቭ ኤረር ለማድረግ ወይ ደግሞ ኮዱን ቼክ ያደረጉ የገመገሙ ወይም የተሳሳተ ሲንታክስ ሊኖር ስለሚችል ትክክለኛ መልስም የሆነው ዲ ነው። Check for the code for types or incorrect syntax. When encountering a syntax error in your code, the final step should involve carefully checking the code for types or incorrect syntax. This includes ensuring that all parentheses, brackets, and braces are properly matched, verifying the correct use of keywords, operators, and punctuation, and checking for typos or misspellings and variable names, function names, or commands. ምንም ቢሆን የተሳሳታችሁ incorrect syntax ወይም እንደ parentheses ከጎደለ ወይም semicolon ከጎደለ ወይ ደግሞ በትክክል ስፔሊንግ ካልጻፋችሁ በስተቀር ይሄ ኤረር ሊያጋልጥ ስለሚችል በደንብ incorrect syntax የሆነውን አስተካክላችሁ ገምግማችሁ ማስተካከል ነው። በቃ that's it። ጥያቄ ቁጥር 50 Which string from the following is member of the language represented by the regular expression A asterisk B plus C? A B B B C C A D A B C ሁላችንም በእርግጠኝነት መስራት አለብን። The regular expression A ከተያዘ ቁጥር asterisk B plus C can be broken down as follows. A asterisk, this means 0 or more occurrences of the character A. B plus C, this means either A, B or AC. A ወይም B ወይም A ወይም C ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ትክክለኛ መልሱ A B ሊሆን ይችላል። ውድ የአገሬ ልጆች ያው ሁላችሁም የተከታተላችሁ ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላምታ ብስት ይበል። ቸር ያቆየን።